Tawte bukuksong tai kaisa kotor kok tuma engkha je MLA Chittaranjan Debbarma bo 47 Ambassa constituency o thangnai 2023 Tripura mothani batai keplai engmani phiaba sarkar bai jokhon kok salai alliance englaikha Tripura sa accord englaikha apro simi khakoimani MLA MLA Chittaranjan Debbarma tai Tripura mothani joto pandaono bo boycott khlaika eba thangya amhai thangka phiaba assembly bo simi thangi tongmani paithak jora tamungkha o khebono je BJP bai ADC election sikang BJP bai kaisa kok chablai thini o thangai BJP no dai tongmani a issue ni pore no paithak jora tamungkha nokha salnai sikang MLA Chittaranjan Debbarma social media o seika je Tripura motha bong ideology o korikha hingkai bosaka Tripura o regional party asaimani phia TTADC o 2021 ni power of phaimaya golono Tripura land state sanmung sanlia ini development ni kokse sasio Tripura sa lukorok bode o party ni hahai no de Tripura land state sanmung yakarkha haida keo phano o party no sunya de tamongui Tripura land sanmung yakarkha tini bo Tripura sa media bo obonoti sungmani khanayako tai party bo obonoti tini bo sayako hingkai sabo betrai khalaika jesek dakti khasio asuno kaham job jage tab sabera obo MLA Chittaranjan seikha omno kari bahino bote bo simani tongo abon tai sabse porikhano de Chittaranjan Debbarma kubui kogno no sawo Tripura motha party Tripura land state sanmung sanya bo 9 tarik March 2023 salmarani simino sawi phaika Tripura motha party Tripura land state demand sanlia hnai Chittaranjan Debbarma bai Tripura ni Supremo ni kaisa agreement tongo 18 tarik 2 March 2018 Sri Ranjit Debbarma sabo Chittaranjan Debbarma no resignation ready hnai sanai Chittaranjan Debbarma le Ranjit Debbarma bai agreement khlaiable Ranjit Debbarma kacharo kok sanaile sabo Tripura ni Supremo bini baithang sana tongkha hingkai sawi phano mano Chittaranjan Debbarma le Ranjit Debbarma no mungsa sathai krei hnai bo seika tai kaisa tawkhe Ranjit Debbarma bini kogno phirogi saka je MLA Chittaranjan Debbarma Tripura land sanlia Tripura motha hani samani tai Ranjit Debbarma sabo Chittaranjan no resignation donani sannai hani himano kok phirogi kok phirokon bobo seika MLA Ranjit Debbarma Chittaranjan Debbarma tei bo seika je Sri Ranjit Debbarma sabo Chittaranjan Debbarma no resignation ready hini sanai puilano ang sanai hini Tripura motha no Ranjit Debbarma sai dong Tripura motha party Tripura land state sanlia nang bahike sawi mankha nang party bai halok naragya bisi bosok engkha lekhawi da naikha party bai nini halok korei tei meeting rogo se phaiya hingke nang bahike sawi mannai thangnai ADC Chongbari o Ambassa ni rest house o BJP ni candidate bai khogi meeting khlaimani le Tripura land state manai ja khlai nono reten kono promise da rakha kaisa kok muitonarakdi nang tabukbo Tripura motha party ni nomination eba ticket baino Chongbari batai MLA engjak nang party ni permission na harai ja BJP ni candidate bai meeting khlai himo tongkhe resignation doi thangdi tei by election o batai keplai ngi phonokdi khogui BJP candidate bai meeting khlai manjagui tai social media viral engma olo ADC Chongbari nang vote se reliabla IPF ti tongprubo nang dol bai gaddar khlai phayo hunai lukorok salayo tabugo nini gaddar no lukorok sarai nokha nang kubui ja Tripura land state san na post position san obo MLA Ranjit Debbarma suni tongo omol lukorok kaham kheno sawi mankha tei nini nono sabo sukili rui tong uklogo omobo joto lukorok no siwo a borok nini gana no asukjak khogui BJP bai meeting mani ike omhai kok banglai tongmani jagao जों tangai oro kok kasara kok ma sanai hingkangke je oro MLA Chittaranjan Debbarma kaisa kok sama tongo je media rok bo Tripura mothani Supremo no tangai Tripura land salia hnai sungya nei sao tapos tate bukhuk chong ani o je tau YouTube channel to tabuk salkia siko March masa se chengo phiaba जों ang kok Tripura o samung khlaimani bisingti to sungjak no borno ang saibo phai tongo je Tripura land state sanai mani abo buagrabo sombo reply ringi tongo abo core demand abono sing yakaya hnai plus je tabo thanai 2023 bisio BJP ko Amit Shah song phainai
ত্রিপুরাল্যান্ড ন কারে তাই যে কোনো সান্দি হিনি হিমানি ন সে বুয়াগ্রা তো তাই খাইনাই ত্রিপুরাসা একট খাইমানি আর ন ল্যান্ড রাইট পলিটিক্যাল রাইট যে স্টেটর নাংমানি বেমন আর সানজাক ইকে আবো তৈফানো রেডি হইনাই সানলাই তমনি जों सोराय सोराय साइ माने दङ और मिडिया रंग सिंया हनि साकांके एमएलए चित्तरंजननि भुलटा ओके आबोनि बागैनि मा सावो ताई जे ताबो बं पार्टी बिसिङाव ताम सालाय कक बालाय दङ आबो बंनि बेपार तामके अबसय जे बरक त्रिपुरा मथनि सुप्रिमो न त्रिपुराल्यान्ड सान्या हनै हिनका किन्तु बबो आ त्रिपुराल्यान्ड इनको सान्या हनै हनाय रंगनि बदल न ओके आरो नरक लुकरक न ताम बुजिनाय बुइसिरि आबंखा सोराय सोराय कक अपनी लगियोते किसान नरक सानमो सुमनि ताबो त्रिपुरा मथय बीजेपी ओ एडीसी ओ इलेक्शन चेयरमैन यागल फानो किसासे एमडीसी ताउ बकक साइ तमनि त्रिपुरा मथन चाया हनै आरो बिसिङाव एमडीसी पदलचन त्रिपुरा बेलायखे कक कतर सासाओ फियाबा बिनाबो जुक्ति ओ बेलायखे गरै त्रिपुरा मथा समाजके ধ্বংস করেছে জনজাতিদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করছে নিবসিকা তার ওদের সাপোর্টারও সবচেয়ে বেশি অপদার্থ মানে ন খরকসা নেতা অকক সিমানি যে বসুক প্রভাব কলাইনি অনুমান খাইমিয়া না বলান জিকা ত্রিপুরা মথা সমাজকে ধ্বংস করছে মানে তৃতীয় সরকার টঙি টংমানি সোসাইটি ন ধ্বংস খালাই দं প্রমাণ কোন অরব ফুলিয়া কব ত্রিপুরাসানি যে থিনাং আসাই সংनो বাহিনো ধ্বংস খালাইকে হানি সাও ভবিষ্যৎ অথচ বুয়াগ্রাকে ত্রিপুরাসানি থিনাংনো তৈছে জবা খালাই এডিসিও ভোট পাসিও বড়রংনি ভোট মানো কারণ বিসিङाव ওদের সাপোর্টার সবচেয়ে বেশি অপদার্থ কারণ তাদের বুকচং অর বেলাইকে ওয়ান সব থাইংখা খরকসা নেতা হनै বেহনো সৈমানো অমাহাया অরব যে বড়রক আসাইখা বড়নো ভোটার তাই যে বড়রক ভোট দो বনো गोबां ভোট মাनै পাসो फियाबा त्रिपुरा मथनि जे सापোर्टार बेबांनोसे जतले स्लाय अपदार्थ हनैके भबिष्यत निबागै बिन राजनीतिक केरियार अरनो फुल स्टप रिमा हेंखा तामनि हिनबा जे ताबुक जे त्रिपुरा मथा तंनाय रक बरक ननो कक काहाम सावै आइडियोलॉजी काहाम तुबै नीति काहाम तुबैनाय निजिनि यांग तुबै मानखासे ब गणतंत्र कपायगो जे ताबुक जे बरक न अपदार्थ हंका ब ओलो बिनि बुट मारा मानसि न ब ओ जे अपदार्थ हंजानाय बरक बनताय बुट दारसि न माने हासाल नाहार मंकरनि बागै अमहायरक सै तमनि नगजा खाटा सराय सराय ओमफ्राय ताय कैसा पाइथाक सासिनाय जे मिया हर बेलायखेनो उरुमुरु नांलायखा शहीद भगत सिंह युवा आवास आरो जे बीजेपी खाइने रक कामी तंनाय रक बाक्साबा सिक्रि सय सिक्रि जागि फाइखा बाक्साबा केयासक सुबिदा मानानो बीजेपी खायोबा आरो थांनि तंगे हिरक तंफिया दं बंनि बिसिङाव किरि करं लायखा लेट्रिन न सिलाय काइसे बेराजाक मालाय पिस्तल अ पिस्तल नुखांखन साबनि साबनि हिलायखा केव आनि हिपाय केरै पाइथाक जरा मीडिया रंग रिंखा पुलिस रंग रिंखा थांगिने माले पुलिस केरिने माले जे मजी देबर्मा बीजेपी नि चेंजा सियां 17 पेपर जला जमजगर बीजेपी नि चेंजा कैंडिडेट मजी देबर्मानि पीजी ये ताबो ओ पीजी नि सिलाय टयलेट गलां थामनिबा बरंनि बिसिङाव सालाय दंनांले किन्तु अबो कुपुरुखा बंनि बिसिङाव किरिकर अंजाक लायै के बेलायवा नमा सिंसा खरकसा पुलिस नि नायमा थांनि बंनि हाथियार न सराबतानि बागि फानो कमाखे बमहाय साजा दं आ साजा ताबो मजीनि पीजी माननानि फासिं ताम निबा हाथियार न बुइमा तांया बुइनो ताग्रि बोमान्या बुइनो अमाके कगबो हनि फुनुमान्या ताई अमाके पगि तो माया न मान्या गे निजि निजि हाथियार आबस लांमा आमनो याकार खामाने न बिनि काराक माजरा नानि नांनाय आबनो तावसे गते पुलिस अफिसियरि नाय दं हनि सिमिनो साग्राखा गे मजी देबरमानि पीजी दङ बथ बुट पालिया फियाबा सालकिया सेगंदर नखना एमडीसी हंस कुमार त्रिपुरा बुट चेन खाबो ठीक न किन्तु एमडीसी नि मेयाद पाया सानि न बनो पीजी नि नरे जागि बस सोशल मीडिया फाइ सामनि अरबो पार्टी नि स्वार्थ एकबा जे फेसिलिटी माननै तमनि दुगै बायदिनो এখানে খবর পাইছি এখানে যারা যারা আসলো তো খবর পাই এখানে তারা টয়লেট করতে গিয়ে একটা পিস্তল দেখছে তো এটা অফিসাররা আওয়ার পরে তারা ইনকোয়ারি করার পর এটা বোঝা গেছে একজন পিজির পিস্তল এখানে কি থাকে পিজি হ্যাঁ মানে পিজি কিসের জন্য থাকে কেন এখানে ওই আমরা ক্যান্ডিডেট আছে মজি দেবর্মা ওনার পিজি মানে এটা কি রাখা উনি গেছে গা উনি টয়লেট করার সময় বলে এখানে রাখছে রেখে গেছে আপনারা মানে মহিলাদের একটা অভিযোগ মানে তারা সুরক্ষিত নাই কি এই বিষয়টা তারা তো একটু ঘাবড়ে আসলো এখন স্যার তারা আবার পরে তারা একটু ঠিক আছে নর্মালে বোঝা গেছে